Так, она действительно народная артистка была. Народный, берелектели народный мы она была. Народный, алалеттели она была народный. Özünüz qaysı yıl aldınız Narodnıydı? Народныйды 86 yıl aldım bu ben. Hazırkı Kırgız madaniyatına qanday baha beresiz? Hazır katışıp kichine konsertlik iş-çaralarga barıp atasızlar görüp. Orkestrga barıp mına bayagını ötkörcü Toqtoğuldun 130 yıldığını arınap. 150. 150 mi? 150. Emi bara жақшы. Бірақ 3,5 сағаттан уğraşacak. Şunday da oldu. Просто бұл незнание времени. Konser деген 1,5 saat, 2 saat'tan bir edepinde düş gerekti. Уже ел çıkıp taraya başladı. Oşada oldu. Etişapçayım nikçin o. Sonun kılı uğraş başlattır. Toqtoğuldun tigiler bular mena çıkanların tigi de kampana vayt etip miço. Alam kol, Osman kol, bular gelgendeki jolu koşkan хороший идея. Ну черт возьми, зачем 3,5 часа? Ошолда Eldi tazartып etdi. ya. Uzak bolganda eldi tazartып ketdi. Çarçap qatdı. Olbay kalar. Konsertim mağaz çıkıp gidetti. Buna ömür boyu ben muzikant olmuş degemin. Самый лучший концерт 1,5 часа. Ekiga yetkirmey. Kaptan buraya bitirdiler. Etmesi gerekti. Международный концерт. Emni konцерт, юбилей. 2 saatga yetkirmey. Otak. Staki var azrayman. Hazır kırçılardın bayağı dengeydin qanday bala işte. Masır estradaçılar көп bolup ketdi. Göçöden taşırıp gitsaң эле ырчылар atıyor atpayбы? Jo'emi başqa bir memleket men zalmat etgende suyimni qilib urki bo'lib otam tigi deb жүргөнүнө разымын да, разы. Ошону менен зalmat etken. Memnun ziyet ataydım. Toygonbayba деген бирөө бар. Martys деген сахнага чыкканда кой, мен же посмотреть что-то было. Тем более ayal бүгүнөн işte. Kebetesinden yünden жоқ. Же bir дикция дегенден жоқ. Birden ananda bir saat kıydım, kıydım çok da ya kuday. Bastı jana. Kıydım çok da söyledim. Bu kıyıva da tarman böyle söyledim manasına jarasa какой-то birden var şart. Kıydım, kıyıp jürek çakap jürek kolunu götürüp aldım. Janağı tavırı var o ya. Ayçırık деген. Emi bir chetinde yer to'sib elga chaqib otgan razı olasın. Shu yaxshi chemaydi jana. Ko'chada o'g'ri bol, bandit bol yuruvchi. Это же все-таки искусство. Хоть какой-нибудь. Yaxshi ishlarni bor kelgan. Keyda bir qovus bilan raqobatni qo'yib menen. Хороший есть. Hakkında bilmeyin. Karısı жақсы. Sonra içerisinde bildim. Или это может быть, ему нравится. Конечно, ұрдаватқаннан кейін все істейсіз. Кейбір тақнақай балдар шығады, жайланайын, жеуін жоқ. Микрофон менен мұрдың менен дыңылдасаңдар болады. Бірақ ырға обязательно үн болуш керек. Үн болуш керек, дикция болуш керек. Алардын овону болуш керек, алардын тексті болуш керек. Тексттен ештеңе жоқ. Men geldim öyle sen yok, sen yok men vardım, anan önünden gittim, anan giyimen geldim, anan giyimen gittim, anan giyimen gittim. Devli men gittim. Akınlar ben işleşmeye kaldı da, öztör caz ortayım. Evet, oşadım. Men bardadım, yokladım, men bardadı tapmadım, men bardadı görmedim, men de dedim. Hiçbir mani yok da, bir jette 95 qaytalatıp, böyle örüp oturup. Anteyinitin rastlayan andan bir tantırıp dedi.
Hemen aytsan sen, hazır orkestrda көп işledin, sen hazır da orkestr var da, Karamolda Orozu, panan janaga konservatoriya menен Bişkek mэриясыныкы чогуу жүрөт. Ошолордун баягы деңгээлине, сапатына кандай баа бересиз? Баягы дирижерлор бар, Рахат Осмоналиев, Бакыт Телеген. Оркестровый деңгээл азыр жаман эмес, жакшы. И консерватория хорошо. Чыгарып атат колунан келген. Самое главное, bu направление бар. Эми кеп мына онда да мына саркис болуп ишке кирет. 2000 сом, 1,5 миң сом. Emni деген оқат, сен барып келгенне тияқы, ошо жерден тияққа барып келген күнүнө акча керек да. Тамагы. Ошо курутуп атпайбы. Ошондуктан жана экөө эле солист болуп, бир жүгүлүп отурат, бир певет, бир ырчы, бир жийчи кадырып жүрө бересиң. Мындай бир эбертайн айтсаң жазуучулар да жок, баягы жашыңды жазган баланча дегендер бар, түгүчү. Композитор деген билбейсиң каякта экенин. Ушинтип кетти да. Түбүнөн бузуп салды да. Кеп ошо жакта жатпайбы. Анан ким бала ырчы болот? Сонун үнүң болсо да барып эки күндө бир да коем деп. Жок, баягы акчанын күчү менен болуп атышпайбы? Эми карабайсың, ушундай да. Сонун консерваториядан бүтүп келет, операга барат. Ошо жерде бир мындай 2 айда бир ролго катышат, же болбосо 1 айда бир ролго катышат. Алганы бир 3000 сом, 2,5 сом ошол окат. Анан бул жагынан бузуп атат да. Эгер действительно жакшы болсо, жакшынакай кырдап турса, исполнитель эл тосуп турат. С удовольствием бы. Вот будет расти, он будет стараться. Он не старается, только севечем, нанжевечем, не старание. Ушул жагыда, ушул жага мына мен атың ким? Айбек. 80-жылы Францияга бардыкпыз. 1000 жыл кыйбытта бар. Отборный коллектив менен. Анан интереси Каролина деген тосуп алып жүргөн киши бар. Баарын айтып деп. Анан сурап берип калдык, Каролина. Вот ты видишь нас, вот певец нас. Каруза деп коебуз, Каруза. А вот музыканты. Какой оклад во Франции? А наши вот такой тут. Ошондо айтат, мы знаем дейт. В Советском Союзе самый низкий оклад это медицина и артисты, музыканты. Шол убакта канча эле, мисалы, сиз канча? Педагог дейт. Во Франции, говорит, 3,5 тысячи средний франк получает рабочий день. Это большой. 4,5 миң франк. А врачи получают 6 тысяч франков. Почему? А потому что у них почетная работа со здоровьем человека. И педагог такой же. А в Англии, говорит, после королевы самый почетный должность это врач и педагог, который с людьми занимается. То есть он лечит, а он, говорит, учит тебя. С тебя делает человек. А мы знаем, вот то есть в Советском Союзе это вообще нищенствует по переводу на наши деньги. Может быть, у них по рублям, а по нашему сравнению никак. Ой, манан тұрып, таң қалдық та біз. Ойлайын, 6,000 франк. А бізге 400 франк берді, бірден кебет, ошаны менен жүріп қыдырып келдік, вот так хватило. Міне. Вот такое сравнение. Айлығыңыз қанша эле ошол кезде ба сиз? Ал уақытта бір менікі 1200, не помню уже, қанша екен. Но нам хватало. Что чувство хватало? 1000 рубльдин тегереги турбайбы? Анан Хрущевтун учурунда бір анекдот был. Хрущев чыкканда эле кырып, Америкада гоним, Америкага гоним, обойдем, коммунизм построим или коммунизм дей берди да. Анан кийин хахвалдар чогулуп,
Вот он такой коммунизм. Почему вы должны обогнать Америку, перегнать Америку и строить этот коммунизм? Почему сами без Америки? А нам Брюн айтат, давай, езжай до Москвы, до Никиты Сергеевича, узнай, что он такой коммунизм, да? Брюн, хахуалды жөнөтүн Украинадан. Кетти, bir ay ötte kayatını sampılda pürüğünü arası gitti. Ой, здравствуй, вернулся. Шаршаган, усталый. Oyununda сумкасын илген. Ну как, был в Москве? Был. У Мукете был. Что ты говоришь? Тұрып говорит. Что ты говоришь? Был в Москве, у Никите. Короче говоря, это моя торба, дейді. Это моя торба, дейді. А при коммунизме у каждого своя торба будет. Барып тапқаны. Анын шығарында, осы біз ойлап атабыз, біз торбасылап қосылған, бірақ сравнение с ним нет. Да қазір дәл шо. Конечно, цены такие будут, уже госалых стравты, каяктан цены жеткіре аласың. Там у них огромная плата. Ошондой да. Азыр баягы ушул опера жагын, филармонияны, драм театрды жана жазуучуларды ошонун баарын жөнгө салат турган, башынан салып келаткан маданият министрлиги бар эмеспи? Анан ушунун ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиң? Муну азыр бир жолу эки жолу жаап салып кайрашты го. Анан спортко кошуп, кыскартып, тибоорго кошуп. Бу Министерство культуры деген это большая организация. Бут жазуучулардын баары кирет. Бүт творческий организациянын баары кирет. Ушу кандай иштеп атат ушу азыр? Мен билбеймин, азыр пенсияда эмне иштейт деп айтам. Эмне деп иштеп атасың? Жакшылар менен жатыгинде бирдекесин көтөрмөлүп бирдекесин жасай албаса. Ушу акча связаны. Билбейм, может быть, жасап аткан, бирок эмне иш жасап деп айта албайм, эмне иш жасап атат. Же конкурс тигүүгө катышып, тигүү деп не знаю. Мен мына Токтогулдун 150 жылдыгын өткөрдү дейчү. Эмне салык салып Министерство культуры жатат. Иштеге деген жок, эмне жасай алат? Bir tiyin koşmasağı, bir tiyin vermese. Emne degenim. Oşol zaldın içinde kövün bunday çakırıp pıyılaşanı men çakırıp eldik oturgan. Şöyle ola o. Bunday eňse konцерт көрөм деген эл жок. Ne şuradaydı. Allahle bunu da tigin zamanda vergen bolmaydı. Bırak var düştü vatkanı, men aralaşmagından köp bilmeyim. Bırak bunu Kuday bir aytып, böyle Москвадан айтып атат. Мы вот жили при коммунизме, оказывается, и не знали. И мечтали о коммунизме. Я, говорит, при советской власти, говорит, из севера прилетал в Москву, футбольный матч смотрел, и улетал опять на работу. А теперь для того, чтобы с севера сюда прилететь, мне годовой зарплаты не хватит. Бұл жерде Москваға 60 рубльмен ұшып батырсың. Қазір қанша? Бір елі, конечно, ар жағын әлі. Жетпейтін айлығында. 10 000 сом, 12 000 сом. Ну, а сен 3 ай іштесің керек. Осыда болу. Вот этот дисбаланс, это очень большой. Бір жағына қарасаң, 12 000, 13 000. Нет, на коммунизме 3 месяца должен работать. Или пенсионера 4 месяца должен работать. Жана сиз эми жана көптөгөн жалкалар менен бирге иштешип калдыңыз. Анан ошолордун ичинен баягы ынак болгон кимдер эле? Кимдер менен көп пикир алышып, чогуу жүрүп калдыңыз? Мускара дейби? Жок, сиз өзүңүз. Ой, баарын менен жакшы жүрдүм. Абдан жакшы. Саякпай каралабай ата менен көп аралашып көп жүрдүм. Дайым алып барып, концертке кийин пенсияга чыккандан кийин да алып кетчүбүз, разовый палата тигиби деп, оплата деп. А бир жолу такой тамаша кетти.
ушинтип Калас оркестр концертке кетип барып bir ayga. Эми ушу барып Сакемдала кетпейсиңер барса. Разуин төлөп берет. Москва. Тем тураса манасы саякпай деген. Оңой. Мен сақ бақтың бала көйіш барды. Эми Сакемде бір өтерке вино алып атқандылар навчакеслы. İstediği mesela kurban baydır. Varsak mamasa kesmiş yasap жаңылы otur tamam kesmiş kaldık. Ana hiç bütüne ne vardı ana? Ana. Nisbine geldin dedi. Ahmet'im şaka uşunta kolektif orkestra talasga barattılar bir ayağa. Ana sizge gelip eğer mümkün olsa koşa barıp kese degendiler. Atan göreydi. Bu doğurup basalma yürüttü de. Buna bu tunayla oralba kaldım bolbasa talas degen jerge bana satavasın jerge saya kabar baganda kayda olmagala bağımdıp kaldım yani. Biroq rahmat sentip baldarım sentip gelip ketkeni yerge. Hilgeride bir-iki ayıldı mukassasga tığılıp kaldı. Ana çoğunda bu kadar. Ağır sürüyüp böyle tam kokuyu aram öttürmeyi soyuverse bu kaytat değil. Aynen. Emmette sorup çıkarsınlar. Etinde kamçılap böyle olarsınlar. Şu 2 ayılga jakşılap aydam dediler. Terimdik bir neşeğinin altından talpak kılmayı. Bir kudurgalı konağacının üstüne ayıkarasın. Cevap koğulu da ötet dedi. Bayı çocuğa hapamda güldük, biz de güldük. Ne diyeceğim? Karasana. Şimdi arman kalattı, barbaya kalır. Kıdırıp silermeye çekti, anacır kaldı. Şimdi bağırmaya oturuyor. Kıdır kaldı, bunu acınızda, aykardan cevap koyulu dedi. Bu bayağı tamaşa koygusu oldu da. Oy, işte. Sen tamaşanı aytasın. Bu işi Karamal'da 60. yılı katı oldu. Kitabı yazıp çıktı da oldu. Bir gün anan oşol kitabın var mende. Oşol kitabı 62. yılı çıktı. Kitapты başlaganda mınday dep başlaydı. Başlaganda qarqıra deydi. Kızıl kıya kızıl tör. Asmandı qaraya çarp bolat. Tolkup yatады sıkır dep başlaydı. Ana oşol jondu kıtatıp kalıp Karamal naydına girer. Molda kim köy jogунан ordele deydi. Elden çıkkan kamçı salqıs jorgale. Uqqan sayın uqqan gelçi gayrele. Molda kim köy jogунан tolkup jatkan dayreledi. Abdan arman var. Oşul kitebini okusan praktik жүрегin tolk etay. Abdan o. Altı Kıtayga varıp gelgenin jasat. Anan kayta gelip үйrengen, anan kimden güýünü kanday үйrengenin, kanday metkenin jasat. Buna biz aytip atpayız bu. Sıngan bu nasihat, ibarat Karamal'dan güçlü. Bürok abisi bu ne dep yazsa? Oynaşıda. Sıngan bu degende baranca yerden baranca kişi varıp boğu degen uğru var eken de. Oşal boğu degen uğru yerde de çoğuluş balıp ana boğudan bargan kişi kayta getir ayayım ne oldu bu şey boğu desenen güç etiptirdi. Bunun güçü bozuldu. Boğular sınıp kalgan eken bizde. Oşondan çıkan sonra bu balanca degen kişi çirtken dep çekçi. İbarattı balanca degen ibarattı sorun bir de. Jana tarixini aytıp. Oşon balanca degen teptiri. Abis boldu ki bunu distribütlesi. 1000 yıldan milyondan beri güne alıp gelgen molda Karamal'da. Karamal'da özün termaga markadan bu kalkosgan barkan, mundaygan barkan, anan küyleri köp çağırgan. Biroq jana takta küylerdi men balancadan dep oşentip bilçedi. Men okup aldım. Bala götürdüm. Daima ayta жүрөм. Molda basağın sayakpay bular türüyle girgende. Aytışçı. Komuşçunun jetken yeri Karamal'da. Küynün jetken yeri Sıngan buğu dep. Alames Tacı Mamunda degen bir gep uqqam. 35. asırın çalıp çoğaltıp keletdi barın. Murat Al degen gündü çoğ, muzikantı. Çoğ ort etken. Kılgıyak, komuz.
Ağacının kambarkan güvüsü var çoğunduğun. Yatkan. Çoğun. O şoğuz ayttı. Hem oradaki. Bana bundan keyin çoğun gün men sen gana serttesin. Men koydum. Seniki var tak senin de. Признал он, что он лучший коммунист. Murat Alız aytıp dursun. Sen komutunun jetken jeri ekesin деп. Abi şu köp ulu da qaram oldu. Mana şonday kepter uqqan adamızda. Oldu köň öýjer monday adam kerçiligi. Mamırtı gün çetip oturğany bu ne paktarayım onu. Köbülemin tep жақсы ete qaraşa. Köbüle çekti. Biroq qaram oldu da bozmaydı. Ошол жанагы сөздү ошо Мурат Алы айткан го дейм э? Комузчунун жеткен жери сенсиң, баягы күнүн жеткен жери сынган болду. Ошо кишинин оозунан чыкканбы эмне? Иши кылып молда басаң саякпай бара ошентип келишчи. Себеби жанагы кептен кийин чыккан да бу. Себеби молда кеңдин ой бу казыр эле бири-бирине эле тырмышып деп азыр алар акчанканы бирине точно берген кишилерде. Onday bağlagan. O özüňiz nemen aýtsaňyz emme. Bibliýaňyz jönde özüňiz jönde ba okurmandara maglumat berip goýuspyn. Men kızım var, götüň mürkanny. Olu kızım aýyn var, ona 30 ýyldan aşyp ketdi, şu birikede işleýdim. Erki kızım var da ady muzykant tapdy, Arabiýada jüret, mugalim bolup. Bir oğlum var, 5 nebere var. Baybiçem bolsa pensiyaga çykkan 35-40 ýyl wraç bolup, 7 wraç bolup pensiya ýanan. Muna gaderle jana tiýakka barıp darasyny aldym, больницада spesde. Kişine davleniýasyna emet. Özüňiz kançaga geldiňiz? 85 degenge geldik. 11 sentýabrda 85 degen tolup. Näme baýagına Filarmoniyada жаңа direktor жаш. 85 ýyldyňyzda bir rahmetke kılındı. 85 sentýabrda bolan. Onda bulay rahmetke kılganmyş. Ben 80'e çykdym, 70 etdim. Kaýsy ýyl kalgan? 85 ötkürildi. Daway dedim. Jaşоо turmuşuňuz jakşy ele. Hökümetke, mamleketke mындай narazyçylygyňyz jokpu? Emgegiňiz bağlandy dep esepdesizmi? Narazy bolam meýdene. Emgegiňiz bağlandy dep esepdesizmi özüňiz? 70-nji ýyly zatlygyny narazy boldum. 2 ýyl gramatası var başatny. Medal dalgam, zatryda goýanan tiýip dep. 86-njy ýyl, 87-nji ýylda narodny artist boldum. Anan keyin pensiýaga çykdym. Hudaýa şükür. Şu nemde narazy boldum. Hudaý bergen jakşy ýaşap galdyňyz. Şu anda sanda bunda geçegi de 150 ýylda boldu. O barıp priglашение alıp kontakta gaçyp. Gatdaşyp duram.